Hello students, welcome back to Kopitiam English. Today we will look at extended writing paper 2 part 3. In this section you are given 3 questions. You need to choose one to write. So choose wisely. Possible type of questions are article, report, review or a story. Minimum words you need to write is 200 words. Maximum words is 250 words. Please remember, especially for weak and average students, 200, 210, 215 words is just nice. Total marks, 20 marks. Suggested time for you to write is 35 to 40 minutes. Oke, murid-murid, hari ini kita akan lihat extended writing kertas penulisan bagian ketiga. Sebagian ini kamu ada 3 soalan, pilih 1. Jenis soalan yang boleh ditanya boleh berbentuk artikel, laporan, ulasan, ataupun cerita. Minimum patah perkataan adalah 200, maksimum patah perkataan adalah 250. Murid-murid yang lemah dan sederhana kebolehan, kalau kamu boleh tulis 200, 210, 215 patah perkataan, sudah cukup memadai. Jumlah markah adalah sebanyak 20 markah. Masa yang dicadangkan adalah dari 35 hingga 40 minit. Okay, students, in this video, I will guide you through question 3. I'll give you some tips on how to write question 3. First thing you need to do is identify what type of question is this. So from the question, you can know it is an article. So you are required to write an article. Second, what is the task of the question? So write an essay. Third, about what? Write essay about what? About your school canteen. Let's say in your exam you choose an article. So always use the 5-paragraph method. Give a suitable title. Next, write your name at the bottom end of the essay, which is at the left hand side of your essay. Now then next you need to find what is the scope of this essay. So the scope is write on changes that needs to be done to your school canteen. Oke, murid-murid, dalam video kali ini saya akan guide macam mana kita boleh menulis soalan ketiga kalau kamu pilih soalan ketiga. Mula-mula kita kena tengok jenis soalan. So jenis soalan ialah artikel. So dari soalan pun kita sudah tahu it's an article sebab write your article. Kedua, apakah tugasan? Tugasan ialah menulis sebuah karangan. Ketiga, tentang apa? Tentang kantin sekolah. Oke, katakan murid-murid, pilih soalan yang berbentuk artikel, selalu guna metode 5 paragraf, berikan satu tajuk yang sesuai, dan tulis nama ataupun sign di hujung karangan, sebelah kiri karangan, ya, sebelah bawah, hujung kiri. Oke, seterusnya kita kena tahu skop untuk soalan. So skop di sini ialah perubahan, changes yang perlu dilakukan ke atas kantin sekolah. Okay, students, this is a sample layout how to write an article. First, give a suitable title.
So here I've given changes in our school canteen. Now you must remember you need to change my to our school canteen. You cannot write my school canteen. It is not accurate. Okay, the 5 paragraph is first paragraph for introduction, 3 paragraphs for points, which are the questions. First paragraph, what other types of food would you like to be served? 1 paragraph. Another paragraph, what special facilities should your canteen have? The, the next paragraph is how can you improve your canteen? So these are the points. The last paragraph is for conclusion. After you have finished all these 5 paragraphs, at the bottom left hand side, so you can write written by comma your name, or you can write by comma name. Okay? Okay, murid-murid, ini adalah contoh karangan yang kamu boleh tulis, layout karangan yang kamu boleh ikut. Okay, mula-mula pastikan ada tajuk yang sesuai. So tajuk di sini yang saya beri ialah changes in our school canteen. Nah, ingat murid-murid, kamu kena tukar my school canteen kepada our school canteen. Kamu tidak boleh menulis balik my school canteen. Kurang tepat atau tidak tepat. So yang ni kamu kena faham macam mana nak tukar. Bergantung kepada jenis soalan yang ditanya. Okey, paragraf pertama kita guna untuk menulis introduction atau intro. Bahagian isi 3 paragraf untuk isi, 1 paragraf untuk menulis what are the types of food would you like to be served. 1 lagi paragraf what special facilities should your canteen have. 1 lagi paragraf untuk how can you improve your canteen. Nah, paragraf yang terakhir untuk penutup ataupun conclusion. Selepas selesai menulis karangan, kamu kena tulis nama kamu ataupun sign. Tapi tulis nama lah, lagi elok. So, bahagian hujung kiri, kiri bukan kanan. Kiri karangan. So, formatnya written by, comma, ataupun by, comma. So, tulis nama kamu. Okay, murid-murid. Okay, this is just a rough outline. Rough outline. So, how many words for each paragraph? So, introduction, you can write 20 to 25 words. Points, point 1 plus details, 40 to 40 words. Point 2 plus details, 40 to 50 words. Point 3 plus details, 40 to 50 words. Lastly, conclusion, 25 words. Okay, murid-murid, ini adalah rangka karangan secara kasar ya. Sebagai contoh lah yang kamu boleh guna. Pendahuluan 25 patah perkataan. Poin pertama, campur huraian 40 hingga 50 patah perkataan. Sama untuk poin 2 dan ketiga. Akhir sekali untuk conclusion ataupun penutup 25 patah perkataan. Okay, students, this is only a suggestion for weak students. I would suggest that you try to write within 200 to 210 or 215 words. This word limit is enough for you to fulfill the exam requirement. So only remember, don't write less than 200 words. Okay, you lose marks. Okay, murid-murid, ini hanya cadangan. Pelajar yang lemah dalam menulis karangan BI, kamu boleh tulis dalam lingkungan 200, 210 ataupun 215 patah perkataan. Had ini sudah mencukupi untuk memenuhi syarat peperiksaan.
Jangan menulis kurang daripada 200 patah perkataan sebab boleh hilang markah. Okay? Okay, students, this is a sample answer, roughly 207 words. So I've written the words. Okay, you can read through and try to understand. So the words will not be the same, okay? So it's okay. So roughly make sure now you get 200 to 210 or 215 words for weak and average students. Those who can write, okay, you can write 250 words, no problem. Okay, murid-murid, ini adalah contoh karangan sebagai panduan, okay, bagaimana kamu boleh menulis sebuah artikel. Okay, patah perkataan mungkin dia akan lari sana sini, but it's okay. Ini okay. Pastikan kamu menulis lebih dari 200 patah perkataan. So jumlah patah perkataan di sini ialah 207. So contoh ini saya tulis untuk yang student yang lemah dan sederhana kemahirannya. Untuk student-student yang boleh menulis, kamu boleh menulis sehingga 250 patah perkataan ataupun 255, 260 is okay. Pastikan masa mencukupi lah. Okay, ini ialah end of part 1. I'll see you on my next video part 2. Okay, murid-murid, ini ialah pengakhiran part 1. Saya akan jumpa kembali dalam part kedua.